Hah? Siapa tuh? Oh iya, lo kenal gak dia siapa? Mana-mana coba gue lihat dulu. Jatuh kan gua? Gua nggak pernah lihat sih nih orang. Agak mencurigakan juga ya nih orang, gua perhatiin. Ya, susah bener nih naik dah. Gimana? Lo kenal gak? Gak kenal gua. Lihat dari atas sampai bawah. Tapi lo udah siap lari kan kalau dia mendekat? Gua sih selalu ready ya. Oke deh. Tolong dong, pala gue nyangkut nih.